मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत करें चुका मगा पुत्रान कन गाय IMF करप्शन वाला पाकिस्तान रिपोर्ट उधुमनी मगा पाकिस्तान कसते करप्शन एक संगीन मसला ये मसला सिर्फ पंजाब और KP के नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान शदीद मुतासर करप्शन सबब बन चुका है पर कुछ तक डिपार्टमेंटल कारकर्दगी मुतासर मुआशी सरगर्मी शदीद मुतासर तो मज़नी बदकिस्मती के बलूचिस्तान करप्शन की इस्तदाएँ का पुत्राना दिया बड़े मेरे नाम भट्टी साहब सीनियर तजियाकारी मेरे को मज़दारी करने गए अयंगेशन का पुत्रान करने अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक। सर, हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से जो IMF ने इंकशाफात किए हैं और कुछ उन्होंने इस्लाहती एजेंडे के हवाले से पाकिस्तान पे मुतालबा किया कि इस पर जो है पूरी तौर पर शुरू किया जाए। तो बुनियादी तौर पर हम सब जानते हैं करप्शन एक संगीन मसला है, तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से जो IMF है उसको क्यों इस हद तक खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से? क्या IMF चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो? देखिए, IMF की ये एजेंडा पे है या नहीं है कि वो करप्शन ख़त्म करना चाहता हो, लेकिन असल में जो कर्जा देता है तो उसको फिक्र ये होती है कि मेरा कर्जा जो है वो वापस कैसे मिलेगा, वो डूब तो नहीं जाएगा। तो पहले तो ये होता था कि करप्शन का तो शुरू से उनको पता है कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है और स्पेशली बेड गवर्नेंस की वजह से सरकारी इदारे जो भी हैं उनमें करप्शन की वजह से जो भी पैसे हैं वो मुल्क की डेवलपमेंट पे, जिससे GDP इंक्रीज हो, उस पर खर्च होने के बजाय करप्शन में ही चले जाते हैं। तो वो पहले तो उनको इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अभी मुझे लगता है उनको ये फिक्र होने लगी है कि ये जितना करप्शन का रेशो बढ़ता जा रहा है उसमें डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं सोशल डेवलपमेंट के, जो इम्पेक्ट शो करें, वो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। तो स्पेशली उसमें सिंध तो नंबर 1 पर है, क्योंकि वहाँ पर सिंध के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तरह पर फेल्यूर हो गया है और उसकी हर जगह पर एक उनका अपना सिस्टम बना हुआ है। पीपल्स पार्टी ने हर इदारे के अंदर एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है और वो सिस्टम जो है 2 तरह की करप्शन कर रहा है। एक करप्शन तो है कि जो सरकारी बजट एलोकेटेड होती है उस बजट में से करप्शन हो रही है, दूसरा पब्लिक से भी जो है करप्शन के जरिए लूटा जा रहा है। उसमें करप्शन का तरीका पब्लिक वाला ये है कि फर्ज करें कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, कागजात जो है बनते हैं आपकी प्रॉपर्टी के इनके, तो जो ऑफिशियल फीस है उससे हटकर जो है वो हर जगह पर रजिस्ट्रार जो है या उनके जो भी सिस्टम चला रहे हैं वो लाखों रुपए बटोरते हैं एक 200 गज के प्लाट पर या किसी बंगले पर। तो वो उनकी अलग से कहानी है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी, तो उसके अंदर एक करप्शन वो है जो इदारा जाती उनकी बजट की है उससे होती है, दूसरी वो जो पब्लिक से कर रहे हैं। अब तो आप बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि लोगों को हफ्ते भेजा में रख के उनके बाद उनसे लाखों रुपए जो है लेने के बहाने उनसे नेगोशिएट किया जाता है कि आप दे दें तो उस बंदे को छोड़ देंगे, नहीं तो हाफ फ्राई करेंगे या फुल फ्राई करेंगे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही है, IMF ने तो सिर्फ इदारा जाती करप्शन की बात की है कि जितने इदारे हैं उनके अंदर जो बजट एलोकेशन हो रही है वो सही तरह पर स्पेंड होने के बजाय वो करप्शन के मद में चली जाती है। तो वो उससे ये अंदाजा लगाए कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसा बन गया है, क्योंकि इंसाफ जो होता है, कोई बंदा कहीं पर जाकर शिकायत करे कि ये यहाँ पर करप्शन हो रही है, फर्ज करें आपके इलाके में रोड बन रहा है और उस रोड पर कोई पब्लिक जो है इंटरेस्ट की वजह से कोई बंदा जाके कहीं पर इदारे में शिकायत करे तो उस पर कोई भी बिल्कुल अमल तो नहीं होता। लेकिन जो जुडिशल सिस्टम है वो भी अब ऐसा बन गया है कि वो मुकम्मल तरह से लोअर जुडिशरी सिस्टम से अपर जुडिशरी सिस्टम तक वो खुद करप्शन के जद में आता जा रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर जुडिशरी में एक जज के अंदर में मातहत बैठा हुआ रीडर किसी वकील को अपनी जो अगली तारीख है हाजिरी की वो देने के लिए या कोई भी कोर्स पेपर देने के लिए पैसे लेकर उसके बाद वो काम करता है, तो इस मुल्क में क्या हो सकता है? यानी इंसाफ के इदारे जो हैं जहाँ पर सबसे
ज़्यादा उम्मीद होती है कि वहाँ पर कोई शिकायत करे तो उसका तदारक होगा। वो इदारा खुद जब जज को पता है कि मेरा रीडर जो है वो पैसे ले रहा है, तो उस मुल्क में क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल में IMF ने अभी ये उनको एक एहसास हुआ है कि ये जो अरबा रुपए दे रहे हैं, अरबों बल्कि डॉलर्स अरबों के हिसाब से जो दे रहे हैं, तो उसका सोशल डेवलपमेंट पे कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो उसका मेन रीज़न उन्होंने यही निकाला है कि जो इदारा जाती करप्शन है उसकी वजह से डेवलपमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और जो पैसे जहाँ पर खर्च होने चाहिए वो उसकी बजाय करप्शन में चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है सोसाइटी में जब डेवलपमेंट नहीं होती है तो गुर्बत बढ़ती है। गुर्बत बढ़ने के बाद IMF हर मरतबा जो उन पर प्रेशर रखती है कि पेट्रोल की लेवीज बढ़ाए, उसमें से इनकम होगी, यूटिलिटीज की जो है वो चार्जेस बढ़ाए, उससे इनकम होगी। तो वो आखिर कितनी बढ़ाती जाएंगे। अभी आप देखें नॉर्मल जो बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, या पेट्रोल के जो रेट्स हैं, उसके हिसाब से आप बंदा जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया हो उसका तो गुजर सफर नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से वो भी देखते होंगे कि जब सोसाइटी के अंदर गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो आखिर कितने अरसे तक जो है ये मुल्क IMF के लोन पर चलता रहेगा। और लोन्स होते ही इसीलिए हैं कि आर्थिक तौर पर कहीं से लोन लेके अपने मुल्क की पैदावार को बढ़ाएं, वसाइल को बढ़ाएं, कि खुशहाली की तरफ बढ़े, और उसके बाद जो है ये आपका जो किसी दूसरे के ऊपर जो आपके हैं लायबिलिटी वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो उनको नज़र आता है कि नहीं हो रहा है। इतने बरसों से IMF पैसे दे रही है हर लेकिन साल। भट्टी साहब, जो कि आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि जो करप्शन ने इदारा जाती IMF ने इदारा जाती करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट शाया की, लेकिन हम देखते हैं कि आपने भी बताया कि जो पेट्रोल गैस या बिजली के जो प्राइसेस के हवाले से उस पर सख्त शराइत आयद करता है और उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाता है IMF। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारी तरक्याती बजट हैं, सिर्फ अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की बात करें जो करप्शन में सर फहरिस्त नहीं, वहाँ डेवलपमेंट बजट या PSDP खर्च नहीं होता, तरक्याती काम नहीं होते। तो ये जो IMF को क्यों नज़र नहीं आता? तो आप समझते हैं कि इस पे IMF का इंटरेस्ट नहीं है, या आने वाले वक्तों में IMF इस पे भी कुछ निशानदेही करेगा, अपने खदशात का इजहार करेगा? इसको आप कैसे देखते हैं? शायद उसने अभी निशानदेही शुरू करना जब शुरू की है जी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ कंडीशंस उस पर लागू करे, क्योंकि IMF के जो निगोशिएशन होती है उसमें ये उनके टीम पर डिपेंड करता है कि वो किन सेक्टर्स के ऊपर जो है पॉइंट आउट करके उसके बाद क्या कंडीशंस रखते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि वो कहीं पर भी अपनी कंडीशन लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है आप नहीं करेंगे तो हम जो है अगली किस्त नहीं देंगे या आने वाला कर्जा नहीं देंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि IMF के ये दायरा कार में नहीं है। लेकिन IMF के इंटरेस्ट में क्या है? IMF के इंटरेस्ट में है कि उनकी किस्त जो है वो उनको मिलती रहे। अगर वो इंटरेस्ट पूरा होता है और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो टीम निगोशिएट करती है या गवर्नमेंट जो अपने पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स बना के उनको दिखाती है, अगर वो ये साबित कर जाते हैं कि हम आपके जो भी कर्जे की किस्त है वो किसी दाना से पूरी करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल में फिर IMF को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकती इन पे कि आपकी PSDP या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की टाइम पीरियड जो है कितने अरसे के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसमें डिले क्यों होती है, ये सारी चीज़ें उस पर जो है मेरे ख्याल में वो नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मुल्क के हुक्मरान और उनकी निगोशिएशन टीम इसमें फेल्यूर उनका होता है, वो ये नहीं कर पाते कि कैसे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जो हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर IMF हो सकता है कि अपनी कंडीशन बढ़ाता जाए। क्योंकि उनका मेजर जो है जो लोन आ रहा है, तो उस लोन से जब तक सोशल डेवलपमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कोई सही तरह से लोगों तक मुंतकली नहीं होती, तो उनको ये तशवीश तो हो सकती है। जी। तो इनाम भट्टी साहब, चूँकि हम देखते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं करप्शन होती है, फिर यहीं जब हमारे मुल्क में जनरल इलेक्शन होता है या सेनेट के इलेक्शन होते हैं या कौमी असम्बली में कोई हुकूमत साजी का मामला होता है, तो उसमें जो है करप्शन का पैसा बड़ा इस्तेमाल होता है। खासतौर पर जनरल इलेक्शन में सूबाई हुकूमतें भी ये करती हैं, हमारी हुक्मरान भी यही करती हैं। तो आप क्या समझते हैं IMF के रिपोर्ट के अलावा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अगर वो हो जाए या इलेक्शन में जो
پیسے کا استعمال ہے اس پہ قانون سازی کی جائے، ختم کیا جائے، تو کرپشن کس حد تک اگر ختم نہیں ہوگا یا اس میں کتنے فیصد کا خاتمہ ہوگا؟ دیکھیں قانون سازی تو ہے کہ جی آپ الیکشن میں ایک بندہ کتنا خرچہ کر سکتا ہے، اس پر الیکشن کمیشن کے جو ہے رولس ریگولیشن بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے اس پر کنٹرول کس طرح ہوگا، اس کے اندر جو ہے جب تک کنٹرول ضابطہ نہیں لاتی الیکشن کمیشن، اور وہ تب ممکن ہے جب الیکشن کمیشن آزاد ہو۔ پاکستان کے اندر تو یہ ایک اب تو بہت بڑا مشکل سوال بن گیا ہے کہ آنے والے الیکشن کبھی شفاف ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو عام آدمی کو یہ امید ہو کہ ہمارے ووٹ کی جو ہے طاقت پر تبدیلی آ سکتی ہے، وہ تو ابھی بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ لیکن اصل یہاں پر سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ یہ کس طرح کا طریقہ کار ہے کہ بجٹ جو آپ بناتے ہیں تو وہ اس کے ڈیولپمنٹ کے اندر آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا فنڈ ہے، آپ کے لیے اتنا فنڈ ہے۔ اصل خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کا ایم این اے ایم پی اے لیجسلیشن کے بجائے، یہ اصل میں تو ہماری لیجسلیشن اسمبلیز ہیں جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے اور جن کو اپنی حکومت کے ایگزیکٹو جو ایکشنز ہیں ان کے اوپر نظرداری کرنی ہے کہ کون سا ادارہ کون سا کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ اسمبلی کا کام ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب ایم این اے ایم پی اور سینیٹر کو بھی آپ بجٹ ایلوکیٹ کریں گے ارباں روپے ایک ایک نمائندے کو، تو کرپشن کی اسٹارٹ کا ریزن وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے ٹھیکیدار رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ایم این اے ایم پی جو ہوتا ہے اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ ٹھیکیداروں کی بڑی لمبی قطار بن جاتی ہے جو ان سے سارے وہ کمیشن لے کر پھر وہ ان کو پروجیکٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، ابھی ایک بڑی خرابی یہ ہوئی ہے کہ اس کرپشن کی وجہ سے جو افیکٹونیس ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو ایفیشنسی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اندر ان کی ایفیشنسی ختم اسی لیے ہوتی جا رہی ہے کہ پہلے جو کام ان آفیسروں کا ہوتا تھا کہ وہ پی سی ون بنانے سے لے کر سارے کام جو ہے ان پر نظرداری کرتے ہیں، ابھی وہ سارا کام جو ہے ایک تھرڈ پارٹی کے پاس چلا گیا ہے جو ان کو کرپشن میں انوالو کرواتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ تو ابھی تو تقریباً جو ٹھیکیدار اور کنسلٹنسی کمپنیاں ہیں پی ایس ڈی پی کے پورے پروپوزلس وہ بناتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر لوکل گورنمنٹ تک، چاہے وہ سندھ ہو یا وفاق ہو۔ ابھی وہ افسران کے پاس جو ہے وہ ایفیشنسی اسی لیے نہیں رہی کیونکہ جب ان کو پتہ ہے کہ جو بجٹ پروپوزل میں پریپیئر کروں گا یا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں اس کی پی سی ون تیار کروں گا تو وہ گورنمنٹ نے تو اپروو کرنی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اپروو وہ کرنی ہے جو ان کے من پسندیدہ ٹھیکیداروں کو جو انہوں نے پی سی ون جو ہے اور پروپوزل سبمٹ کیے ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی میں وہی جائیں گے اور بجٹ ایلوکیشن ان کے لیے ہوگی۔ اور دوسرا اس کے بعد مقتدرہ ادارے ہیں جو طاقتور، ان کے طرف سے جو پروجیکٹس جاتے ہیں ان سے جو ہے پروپوزلس وہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ باقی تو ابھی وہ ایفیشنسی پہلے ہوتی تھی ہر ادارے کے اندر، فرض کریں آپ کا پبلک ہیلتھ ورکس ہے تو وہاں پر جو انجینئر بیٹھا ہوتا تھا تو اپنے پورے تعلقے کے اندر تحصیل کے اندر جو ہے اسٹڈی کرتا تھا کہ کہاں کہاں کس علاقے میں کون سی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تو اس پر وہ اپنا پروپوزل بناتا تھا۔ ابھی وہ والا سسٹم ہے ہی نہیں، ابھی جو ہے وہ ایک نمائندے کے اوپر ہے کہ آپ کا ایم این اے ایم پی اے سینیٹر جو ہے اپنے پروپوزل بنا کے دے تو وہ سارے اسی پر بنتے ہیں۔ تو ایک سارا خرابی کی جڑ جو ہے، خرابی کی جو روٹس ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ جب تک آئی ایم ایف یہ اس پر اگر آئی ایم ایف آتی ہے کہ جو آپ کی پی ایچ ڈی پی ہے، جو آپ کی فنڈ ایلوکیشن ہے، اس کا پروسیجر جو انٹرنیشنل بیسس پر جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے اس طرح سے ان کے ادارہ جاتی وہ سارے پروجیکٹس ہوں، پروپوزلس ہوں اور ان کی ایگزیکیوشن ہو تو پھر صحیح ہو سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ انعام بٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے۔ سینئر صاحب تجزیہ کار انعام بٹی صاحب چونکہ اکانومی حوالہ یک مزن دسترسی کا پتران کا نائگوشہ ہمیشہ کہ ادارہ جاتی کرپشن حوالہ آئی ایم ایف نشاندہی کتا یا ہوتی رپورٹ شن کتا تو آئی ایم ایف گوشک ہمیشہ ہیں کہ کرپشن پاکستان واسطہ ایک سنگین چیلنج ہی اور کرپشن سے معاشی سرگرمی شدید متاثر ہیں یا ادارہ جاتی ڈپارٹمنٹل کارکردگی کے ہستے ہیں اثر کپگائیں اور دومی نمگا آئی ایم گستک کہ پالیسی سازی اور عمل درآمدہ زیادہ شفافیت اور اکاؤنٹیبل کنک بات ضروری ہے۔ بھلے مگر دکھائیں کہ ادارہ جاتی کرپشن ہوتی جائے گا
تو اما کرپشن کہتے ہیں آئی مہلک متاثر ہیں عوام متاثر ہیں چونکہ ما بلوچستان گپا بکنی تو بلوچستان پی ایس ڈی پی کہتے ہیں صدر ابا برزیں بلیشیا باوجود کہتے ہیں بلوچستان ترقیاتی عمل گندگ نبی یا موجودہ وزیر اعلیٰ یہ وقت کا انکشاف ہوتا کہ بلوچستان پاکستان نے 45% رقبہ دوگنی مگا یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں آج صحیح استعمال نبی آئیے تو کا گشترین پرسنٹ کہستا کرپشن نظر بان تو امی وڑا میں سندھ گپا جانی چونکہ ایودا پاکستان کراچی کہتے ہیں آ سندھ کیپٹل سٹی ہیں ایک میٹروپولیٹن سٹی تو اما تباہی نمگا کراچی شہر کہتے ہیں ڈیولپمنٹ حوالہ روگاہیں ایک بعض مزنے عالمی یا مختلف حکومت کہستا وفاق کے سندھ حکومت کہتے ہیں کارکردگی سرا ایک سوالیہ نشان ہے تو بعضی اچھے منصوبہ بی آر ٹی منصوبہ ہیں تو آئی طرح بعضی سوالات چس کا نقبان تو وسطیں بعضی ودا چے آما گندے کے نامکمل ہیں وہ دوم نیموں کا چرشی سبا اہم ملوک متاثر ہیں تو یہ بی آر ٹی سببا آما گندے کے شہر نظام درم برمی اور دومی نیموں کا کراچی شہر گیشتنے سڑک داغ یا کراچی دگے نظام کرتے ہیں تباہی سن سرا سریں کراچی ڈیولپمنٹ نبو کے برابر ہے یہ عدہ سریں تو سندھ دگے دمک کہستا دور دراز آنی چی آلے تو یک وقت مزنے سوال ہے بریک ضروری پتاش منی مکان گیشن کا پتران کریں